saya Lili Trianti dari Ekman. Selamat bergabung pada acara stakeholder meeting pada Zumal hari ini. Terima kasih. Hello, my name is Rebecca Regan. I am from Menzies in Darwin, Australia. I'm the project officer for the Zumal project, and we're very excited to share our research today with the stakeholders. Good morning, dear ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The honorable guests, the stakeholders from various institutions. We have Ms. Helen Dewi Kuswari from Ministry of Health, Republic of Indonesia. And ladies and gentlemen, before we start the session, we would like to introduce our Zumal project investigators first. So please stand up. The first one, Associate Professor Dr. Matthew Grigg. Yeah, it's a privilege to be here in Jakarta today and to share our results and to generate hopefully lots of discussion around the Zumal project. It's been Good morning, everyone. First of all, I'd like to thank for the organizing committee for such a beautiful morning that we can see each other here. And I apologize to all our foreigner collaborators. I'm going to speak in Indonesia so that. Thank you, Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. I'm so excited this morning to see all of you here. And again, I will be presenting in Bahasa to make sure that everyone understands what we've been doing since 2019. So for example, this is very preliminary data, but we've measured the antibody responses over time to this protein PKMS. Selamat pagi, good morning. Thank you for coming and thank you for having me. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan terkait bagaimana setelah tadi Kathleen menjelaskan konsep bagaimana serologi itu bisa digunakan sensitif untuk. Hi everyone, my name is Lucy. I'm based at the University of Melbourne in the School of Mathematics and Statistics, but I spend a lot of time in the School of Population and Global Health as well. And today I'll be presenting on behalf of my component, the Geospatial Risk Mapping and Optimal Sampling team. Hello everybody, my name is Katarina Roja. I'm an agricultural geographer and a professor at the Center for Climate Resilience at the University of Augsburg. I only recently moved there, so that's why you might see different affiliations next to me. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. I am Ivana Anona from Universitas Sumatera Utara. I'm here part of the component of social science in the study of Zumal project. Good afternoon, everyone, and thank you so much for having me here today. I'll be presenting on behalf of myself and my supervisor, Dr. Angela Devine. I'm Patrick, and I'm a health economist based at the University of Melbourne, School of Population and Global Health. Come on up. No. Thank you, everybody, for coming today. It's a great pleasure to be talking to you all. Rosaldi and I, because we want to speak in, my Bahasa's not fantastic, and I'm still learning. So, thank you very much. Good afternoon, everyone. And first of all, I'd like to thank you very much for organizing committee for the very nice meeting. And please allow me to talk in Bahasa. Musim hujan dan tahun ini pada musim kemarau, kami dapat beberapa tempat habitat yang positif ada Anophelesnya. Terima kasih, Mas Boni. I will continue my talk in English because my Bahasa is like terima kasih and that's it. Kami mengundang Bapak Ibu, dipersilakan mungkin sudah menyimak tadi presentasi dari para pembicara kita ya Bapak Ibu, sudah ada unek-unek di hati yang ingin disampaikan, dipersilakan. Apabila ingin menyampaikan dalam bahasa Indonesia, tim kita akan membantu untuk menerjemahkannya. Terima kasih. Bukan di daerah pantai. Nah, karena saya coba lihat, coba nangkap nyamuk di daerah pantai, tapi hampir tidak ada. Dan ya karena ada beberapa peneliti mengatakan mereka hidup di ketinggian tertentu dan beberapa lagi mengatakan mereka mungkin ada di tepi pantai. Terima kasih Mas. The question, it's
orangutans could carry Plasmodium, but you're not sure what type. I think we just need to find out. So, So orangutans and gibbons and a lot of other. There's some quite commonly known Plasmodium species that infect orangutans. The main one is Plasmodium pitheci, and there's others that separately infect gibbons and lots of other monkey hosts. However, they're not known to. There has been screening, particularly in areas of Sabah, for some of those species, and we haven't found any human malarias in the orangutans, for example. So that's the other thing to consider, whether they're crossing over the other way too. But also that it's very unlikely. We basically think impossible that humans are getting infected from those orangutan Plasmodium species. Saya Nadia Dimianti Lubis dari Universitas Sumatera Utara bersama tim dari penelitian Zuma, Profesor Matthew Drake dari Manzi School of Health Research, dan juga Ibu Rintis Novianti dari BRAIN dan Exchange Health Initiative. Kami sangat senang dengan pertemuan pada pagi hari ini yang dilaksanakan dengan para stakeholders dari berbagai institusi di Indonesia. Ini pertama kalinya kita berhasil mengumpulkan hasil penelitian dari berbagai komponen yang dihadiri oleh banyak sekali stakeholders dan bisa menyampaikan hasil-hasil penelitian ini. Ya, saya Rintis Novianti, peneliti malaria dari BRAIN dan Exchange Health Initiative. Saya sangat beruntung bisa terlibat dalam penelitian ini. Saya rasa ini tidak banyak tipe penelitian seperti Zumal yang menggunakan konsep One Health di Indonesia. Tidak hanya untuk implementasi, juga kami belajar banyak. Scientists dari berbagai macam negara sharing their knowledge, and also students can learn, and students are also involved in the study, so we are all actively involved in this. Dan juga orang dari provinsi di mana tempat kami melakukan penelitian juga merasakan dampaknya dari penelitian kami. Jadi saya rasa ini impact-nya sudah mulai kelihatan. Semoga selanjutnya bisa dilanjutkan untuk penelitian-penelitian lain yang lebih menarik juga, yang bisa mengikut sertakan banyak stakeholders dalam kegiatan lanjutan. Yeah, we're very excited to be here to finally have all the different teams together for this fantastic project. It's been a lot of hard work to try and understand a problem such as zoonotic malaria from different perspectives. So thinking about humans and mosquitoes and monkeys and interact in different environments, and really trying to use that One Health holistic approach to addressing emerging public health threats. And then the opportunity to share that knowledge and those findings and get feedback from the really important Indonesian policymakers, the people on the ground who are really the ones who deal with this issue, and trying to assist and inform about next steps forward for how we can address this type of public health threat. So it's fantastic to be here. Saya senang hadir di sini mengikuti kegiatan pemaparan tentang Plasmodium knowledge, di mana ini satu hal baru bagi saya, dan informasi ini mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk penanggulangan malaria di Sumatera Utara. Saat ini kita masih ada 8 kabupaten kota yang belum eliminasi, dan mudah-mudahan akan kami kejar dalam waktu dekat. Dan selanjutnya tentu Plasmodium knowledge ini akan menjadi perhatian kami, dan kami akan berupaya semampu kami sekuat tenaga untuk bisa menyelesaikannya dan kita persembahkan pada masyarakat Sumatera Utara dan umumnya Indonesia. Terima kasih sekali lagi yang telah mengundang saya. Mudah-mudahan semua bisa sesuai dengan harapan kita ke masa depan. Selamat siang, saya Bernika Ambarita, Kepala BTKL PP Kelas 1 Medan. Yang pertama, terima kasih buat Jumal pada siang hari ini. Harapan ke depan, apa yang kami dapatkan pada hasil Jumal ini bisa kami implementasikan. Kami sebagai lab lingkungan bisa memberi
hal-hal yang lebih baik lagi dalam rangka pencegahan malaria ke depan. Terima kasih. Kalau kesan-kesannya Bu terhadap kegiatan hari ini gimana Bu? Kesan-kesan saya kegiatan hari ini, yang pertama, satu apresiasi, yang kedua senang karena mendapatkan masukan-masukan dan insight-insight dari para pakar, profesor yang memang expert di bidangnya. Tahun depan kalau ada pertemuan lagi, jangan lupa kami diundang juga. Terima kasih. Saya Nurul dari KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami mengapresiasi dan mendukung keberlanjutan dari riset yang dilakukan oleh Universitas Sumatera Utara untuk memperkuat surveillance dan sistem World Health di Indonesia, dan kedepannya kami mengharapkan ada kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi untuk memperkuat sistem World Health di Indonesia. Terima kasih. Hi, good morning, good evening. So today I joined the meeting called Zoomal. Zoomal is the zoonotic malaria. So as we know, there are malaria that are transmitted by the monkey, long-tailed macaque. Name of the parasite is Plasmodium knowlesi. So the meeting today is very, very good because it's combine of the international experts and Indonesians, local researchers. It is very good since Indonesia not to focus on the research agenda, and by these collaborations, this meeting of zoonotic malaria, it can make advantage to Indonesia itself. So thank you to all the collaborators that join together with Indonesian research. Ya, kami Kementerian Kesehatan mengucapkan selamat kepada Zoomal yang telah menjadi sebagai ajang para peneliti di Indonesia maupun di luar Indonesia yang telah menyoroti berbagai permasalahan, terutama dari permasalahan malaria zoonotik. Yang kita tahu bahwa akhir-akhir ini memang di Indonesia permasalahan malaria zoonotik itu memang cukup meningkat. Dengan adanya informasi yang disampaikan para peneliti melalui proyek Zoomal ini menambah atau memberikan informasi kepada kami pemerintah bahwa ternyata masih banyak hal-hal yang memang perlu kami ketahui lebih lanjut. Dan tentunya dengan pada pertemuan ini juga dihadiri juga oleh para dinas kesehatan, para petugas dari puskesmas dan beberapa dari daerah tempat penelitian dilakukan. Tentunya nanti hasil penelitian ini bukan hanya menjadi hasil studi saja, tapi tentunya akan bisa menjadi implementasi baik di daerah maupun bagi kami di pusat di Kementerian Kesehatan. Kami terima kasih dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Zoomal. Dan juga bagi Kementerian Kesehatan tentunya terkait dengan zoonotik malaria ini sangat berkaitan dengan adanya ibu kota negara baru, di mana wilayah tersebut juga beresiko akan terjadinya zoonotik malaria karena memang wilayahnya yang berada di sekitar hutan. Dan tentunya dengan berakhirnya penelitian ini, dan kami berharap ke depannya ada penelitian yang serupa yang bisa menambah lebih kaya lagi informasi yang akan menjadi kebijakan di pemerintah. Terima kasih. Hello, so I would like to say that this Zoomla socialization is very important. We are quite impressed that this agenda has been able to attract many stakeholders. And this is a good way to educate people because we are inviting many stakeholders from health, from forestry, from academician. This is a true way of implementing the pentahelix collaboration. So I guess this is much more effective. So I hope that we can continue and distribute the this information further. Thank you, that's all. Yes, so I'm Nick Henstey from Menzies School of Health Research in Darwin, and it's just been fabulous to see the whole spectrum of activity that Zoomal has encompassed, a true One Health project, and the excellent research findings that have come together today with all the different stakeholders and partners. It's been truly a wonderful project and fabulous that it has achieved so much, but brought all the different sectors, all the different One Health sectors together in addressing the problem of zoonotic malaria. So we really look forward to seeing how this program and projects develop in the future. Very exciting.